ادھر سے اٹھا لیے ہیں، پنڈی میں، اسلام آباد میں لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، جیلوں میں پکڑ رہے ہیں، فیصل آباد میں. یعنی ایک ایسا ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کوئی اتنی خوفناک جماعت ہے، کوئی مجرموں کی جماعت ہے کہ ان کو جدھر پکڑو ان کو جیلوں میں ڈالو. میڈیا کے اوپر پریشر ہے کہ اس کو دکھاؤ نہ. جو اینکر، جو میڈیا ہاؤس تھوڑا مجھے دکھاتا ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. اور آج میں سمجھتا تھا کہ میں اپنی سینچری پوری نہیں کی، 97 میرے اوپر کیسز ہیں. آج جب عدالت سے پتہ چلوایا کہ جناب کتنے ٹوٹل کیسز تو بتائیں، کیونکہ چھپائے ہوئے کیسز تھے. جس طرح حسان نیازی کو وہ بیل لے کے نکلا ہے اور جیسی باہر نکلا اس کو پکڑ لیا اور کوئی اور کیس دے دیا اس کا. تو پتہ چلا کہ میرے اوپر اس وقت 143 کیسز ہو چکے ہیں. یعنی پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ میں توڑ چکا ہوں. کرکٹ میں میں نے کئی ریکارڈ توڑے تھے، لیکن آج کیسز کے ریکارڈ توڑ چکا ہوں. دہشت گردی کے کیسز ہیں، زیادہ تر دہشت گردی کے کیسز ہیں، اور بھی جو غداری کے کیس ہیں، توہین مذہب کے کیس، وہ بھی ایک کیس کر دیا. مدینہ میں کسی نے کچھ کہا ان کو اور میرے اوپر کیس ہو گیا بیٹھے ہوئے. اور اس کے علاوہ ہر قسم کا کیس. مجھے اپنی کیسز کی تو فکر نہیں ہے، لیکن جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ جھوٹے کیسز کے اوپر، یہ ہم اب سارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو انٹرنیشنلی لکھ رہے ہیں. ہم اپنی عدلیہ سے پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ اس وقت ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرے. جو ایسی ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا ہے اور ایک طرف سارے ہمارے ورکرز پکڑ رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں ریلی نکالنے کی، تب ہمارے اوپر ہی حملہ اور ہمارے اوپر ہی کیسز. اس کے بعد مینار پاکستان کا جلسہ پیر کو کرنا تھا، ہم کوشش پوری کر رہے تھے کہ ہم رمضان سے پہلے کریں، وہ انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. آج شکر ہے عدالت نے اجازت دی، اور انشاءاللہ ہفتے کو انشاءاللہ مجھے پورا اپنے لاہور کے لوگوں کی اوپر امید ہے کہ یہ وہ جلسہ ہوگا جو سارا پاکستان یاد رکھے گا. اس لیے کہ سارا پاکستان دیکھے گا قوم کھڑی کدھر ہے. آج یہ قسم کا ریفرینڈم ہوگا جو یہ ظلم ہو رہا ہے آج ہمارے اوپر. ایک جاگی ہوئی قوم کو آپ دیکھیں گے ہفتے کو انشاءاللہ مینار پاکستان. اب میں آنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آج پتا چلا کہ میرے اوپر کنٹیمپٹ ہو گیا کہ میں وہاں اسلام آباد کی عدالت میں پہنچ کیوں نہیں سکا جو وعدہ کیا ہوا تھا. میں آج ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، یہ ذرا دیکھیں کہ میرے سے ہوا کیا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل یا ایکس پرائم منسٹر سے ایسا ہوا جو میرے پچھلے ہفتے میرے سے ہوا ہے. مجھے 5 گھنٹے لگے وہاں سے ٹول پلازا اسلام آباد کے موٹر وے سے جوڈیشل کمپلیکس پہ پہنچنے کے لیے 5 گھنٹے لگے. ساری راستے ناکے، صرف ایک آدمی کے لیے موٹر وے تقریباً بند کیا ہوا تھا، میرے لیے. آصف زرداری بھی اس جوڈیشل کمپلیکس میں گیا ہے، نواز شریف بھی گیا ہے. دونوں انٹرنیشنل مجرم ہیں. ان کی آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ دنیا میں ان کی کیا ریپوٹیشن ہے، ان کے اوپر کس طرح کے مضمون لکھے ہوئے ہیں، کتنا پیسہ ان کا باہر پڑا ہے. ایک دوسرے کو انہوں نے کرپٹ کیا، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. زرداری کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. جنرل مشرف نے ان کے خلاف کیا کہا ہے، جنرل باجوہ ان کے متعلق کیا کہتے تھے جب تک کہ ڈیل نہیں ہوگی شہباز شریف سے. تو یہ جب اسی جوڈیشل کمپلیکس میں جاتے تھے تو کبھی ان سے ایسے ہوا ہے. مجھے سارا راستہ ناکوں کے اندر روک روک کے جو بھی میرے ساتھ تھے لوگوں ان کو کاٹ دیا تاکہ اکیلا جائے عمران خان. مجھے اس وقت اندازہ ہو رہا تھا، میں سمجھا اس لیے اکیلا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پکڑنا ہے. میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ آج یہ مجھے پکڑ لیں گے، کیونکہ یہی تو سارا ڈرامہ زمان پاک کے باہر ہوا. جو فوج آئی ہوئی ہے، 3 طرف سے حملہ ہو رہا ہے زمان پاک کی، پتہ نہیں کون مجرم یہاں چھپا ہوا ہے. تو جس طرح کی فوج وہاں اکٹھی کی ہوئی تھی، کبھی کسی کے لیے ایسی فوج اکٹھی کی ہے. پھر جیسے جیسے ہم قریب آتا گیا، لوگ ہمارا تو کارکن کوئی 4% بھی نہیں تھا، باقی تو سارے عام لوگ، مقامی لوگ نکل کے آ گئے. سب کو پتا چل، ساری قوم کو پتا چل گیا کہ آج مجھے پکڑنا ہے انہوں نے. لوگ خود نکل کے آ گئے.
जैसे ही मैं पास जाता रहा तो मैंने देखा कि पुलिस की नफरी बढ़ती गई और हमारे ऊपर अटैक हो गया टेयर गैस का। अब कोई कुछ नहीं कर रहा था, क्यों टेयर गैस फेंकी गई? इश्तियाल दिलवाने के लिए। मुझे नजर आया कि ये तो एक कोशिश की जा रही है कुछ तसादम करने के लिए। फिर मैं रुका और मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब अब देखिए मेरे से हुआ क्या। फिर आगे गया, फिर टेयर गैस शेलिंग हो गई। भाई यहां भी मेरे साथ लोग गए लाहौर हाई कोर्ट में, पब्लिक साथ थी। जब अनाउंस हो जाता है कि मैं आ रहा हूं तो कारकुन ज्यादातर हमारे सारे आते हैं, साथ चलने शुरू हो जाते हैं। तो यहां तो कुछ नहीं हुआ। यहां मैं गया, कारकुन बाहर, मैं जाके अदालत में अटेंड करके वापस आ गया। इधर क्या मुश्किल थी कि अदालत कई चंद मील अदालत से पहले ही मेरे ऊपर टेयर गैसिंग शुरू हो गई। इश्तियाल दिलवाया बड़ी मुश्किलों से। अगर आप वो देखें मैं कैसे पहुंचा दरवाजे के ऊपर, और दरवाजे पे अभी पहुंच रहा हूं तो ऊपर से पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। कभी ऐसा देखा है कि एक पार्टी का लीडर पहुंच रहा है वहां और मेरे से पहले पत्थर मारने शुरू कर दिए? जरा मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब आपको भी मौका मिले तो जरा सिर्फ देखें कि ये कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ ऐसे हुआ है? ये जरा सीन्स देखें। ये जो बोल रहे हैं जी कि पुलिस वाले पथराव नहीं कर रहे थे, पुलिस वालों ने पथराव जितना किया है इतनी इन्होंने शेलिंग भी नहीं की। ये बाकायदा वीडियो, ये मेरे पास एक वीडियो नहीं है, ये मेरे पास 15-20 वीडियो हैं जिन्होंने तो बारी बारी ये पत्थर कर रहे थे, मार रहे थे। कि छत के ऊपर पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं नीचे। अब नीचे से तो कोई पत्थर ऊपर जा नहीं सकता था, तो क्यों पत्थर मार रहे थे? सवाल ये है कि वो क्या अपने आप को वो अपनी दिफा कर रहे थे? फिर से मैं कहता हूं उतनी चौथी पांचवी स्टोरी नीचे तो पत्थर जा ही नहीं रहा था ऊपर। टेयर गैस शेलिंग भी और पथराव भी। मैं 40 मिनट दरवाजे के बाहर खड़ा रहा ताकि मैं किसी तरह अंदर जा सकूं। और 40 मिनट के बाद जब थोड़ा सा सेटल हुआ मामला बाहर, क्योंकि लोगों को वहां तो लोग इंतशार शुरू हो गया था, जब पथराव हो रहा था वो भी आवाज मार रहे थे। आखिर में जब थोड़ा सेटल हुआ 40 मिनट के बाद मैं अंदर घुसने की कोशिश की। पहले तो वो कोशिश करें कि गेट बाहर की तरफ खोले। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं गेट बाहर क्यों खोल रहे थे, क्योंकि गेट तो खुलते थे अंदर। बाद में जब मैं अंदर घुसा मुझे समझ आई वो कोशिश क्या कर रहे थे कि बाहर से गेट इस तरफ खोले जिधर मेरी गाड़ी एंटर करी थी कि जैसे ही गाड़ी अंदर जाए तो गेट बंद कर दें। वो गेट बाहर खुल ही नहीं रहे थे वो। तो जैसे ही मैं अंदर घुसा हूं, अब ये सुने कि चीफ जस्टिस साहब मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, जरा ये सीन देखें कि ये कभी आज तक पॉलिटिकल लीडर से ये हुआ है जो मेरे सामने मनाजर आए हैं। ये जरा आप देखें। अब ये देखें कि ये जो मुनाजर थे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, 5 घंटे लगे यहां पहुंचने के लिए, किसी तरह मैं जाके अपनी पेशी करूं अदालत में। कोई इसमें पेशी कर सकता था अपनी? जान बचा के बाहर निकले। वो प्लान बना हुआ था पूरा। ये नहीं कि आगे वाले पुलिस वाले डंडे मार के कोशिश कर रहे थे कोई अंदर ना आए, पीछे से वो डंडे क्यों चला रहे थे? तसादम करने के लिए। प्लान क्या था? प्लान ये था कि जैसे ही मैंने अंदर जाना था दरवाजे इन्होंने पीछे बंद करने थे। वो एफसी पुलिस इतनी तादाद में नामालूम अफराद जो मैंने पहले दिखाया आपको, जो अपने वो चीजें पकड़ के अंदर घुस गए थे, जिनके पास पिस्टल्स थे, वो इतनी बड़ी फोर्स अंदर थी, मुझे बंद कर देना था। और ये मैं जब आपको बताऊं कि प्लान ये था कि मुर्तजा भुट्टो टाइप कत्ल करना था इन्होंने, आपस में नूरा कुश्ती करनी थी, वो जी तसादम में वो मारा गया, ये प्लान था। और उसके बाद आप देखें कि मैं जब वहां से बाहर निकला हूं, जरा सूरत हाल देखें कि अब मैं बाहर निकला हूं, टेयर गैसिंग क्यों शुरू हो गई। यानी मुश्किल से हम अपनी जान बचा के वहां से निकले हैं। वो तो अल्लाह ने कोई करम करना था। उसका तो है कि एक इंसान प्लान बनाता है और एक मैं बनाता हूं,
तो एक अल्लाह का करम था कि हम वहां से बच के निकल गए। वहां बाद में मुझे पुलिस वालों ने बताया, सीटीडी की वर्दी के अंदर वहां नामालूम लोगों ने वर्दी पहनी हुई थी सीटीडी की। मुझे पुलिस वालों से इंफॉर्मेशन मिली आहिस्ता आहिस्ता कि वहां होना क्या वाला था। सारा उन्होंने जो क्लोज सर्किट वो जो कैमरास थे वो फुटेज ही निकाल के ले गए। क्यों निकाल के ले गए? पहले 24 घंटे उन्होंने सिक्योर की वो एरिया। क्या कौन आ रहा था वहां? क्या कोई दहशतगर्द आ रहा था? क्या करने आ रहा था? 50 साल से कौम मुझे जानती है, कितनी दफा मैंने कानून तोड़ा है। पूरा प्लान बना हुआ था मुझे वहां कत्ल करने का। आईजी बरस पड़ा पुलिस के ऊपर कि तुमने क्यों निकलने दिया उसको। आईजी को देखे, ये पूरी तरह बाकी पुलिस नहीं शामिल थी इसमें, उनको अंदाजा हो रहा था, लेकिन आईजी पूरी तरह शामिल था। बरस पड़ा, कैसे तुमने उसे निकलने दिया। उसके बाद अब जरा सुने, अब मैं आपको दूसरी चीज पे आने लगा हूं। जो मुझे जो ये प्लान पता चला है, मैं इसलिए आज आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आज शाम को हो सकता है ये ऑपरेशन करें। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, जो यहां हो रहा है मेरी ये समझ से बाहर है। मुझे जो कत्ल करने की ये जो मुझे गोलियां लगी, ये अल्लाह का कोई खास कोई करम था कि उसने मुझे बचा लिया। जो वजीराबाद में मेरे से हुआ, 1.5 महीना पहले मैं लगा रहा कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करना है। मैं कहता रहा, मैंने 2 जलसों में बताया, मैंने अपनी सारी मेरी टीम को मैंने बताया हुआ था कि ये होने वाला है। आज सारी उसकी एविडेंस खत्म कर रहे हैं। जितना जेआईटी का रिकॉर्ड है उसको तबाह किया जा रहा है। कौन कर रही है? क्यों किया जा रहा है? किसको खौफ है? कौन इतना ताकतवर है? तो मेरी बात सुने, अब एक और प्लान बना है और ये मैं आप सबको बता रहा हूं। मैं अपनी अदलिया को बता रहा हूं, मैं खास तौर पर पंजाब पुलिस को बता रहा हूं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया? जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है? मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए आईजी ने, और इधर से इसने मुंतखब किए, ये जो पंजाब का आईजी है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे? वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। मैं ये सबको आज बताना चाहता हूं। मैं पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं कि आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बहाना मार के यहां अटैक करने का। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, जो मैं आपको पहले कहता रहा हूं, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, हमने कभी किसी किस्म के तसादम में नहीं हिस्सा लेना। ये जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं करना। हमने इस बार, अगर इन्होंने जिस तरह वहां, मैं इसलिए आपको बताया, वो पत्थर मारा ऊपर से पुलिस वाला, तसादम करने के लिए, इश्तियाल देने के लिए। इस बारी अगर ये आपको कोशिश करेंगे इश्तियाल देने के लिए, तो आपने किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देना और आपने वो पुलिस को कहना है कि आप आए और जो मर्जी, अगर वो कोई, उन्होंने मेरे से कोई बात करनी है, क्योंकि मेरे पास तो अब और कोई केस नहीं, मुझे तो सब में बेल मिल चुकी है, तो जो भी आपका है रिक्वेस्ट आए, अगर आपने कोई वारंट भी ले आए कोई नया, तो वो मेरे पास आए। और अगर ऐसी कोई चीज आपने निकाली जिसमें मुझे जेल में जाना पड़े, मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम हो। इसलिए मैं अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूं कि आपने सिर्फ किसी किस्म के तसादम नहीं पड़ना।
मैं पंजाब पुलिस को कह रहा हूं कि इन्होंने हमारे साथ खड़े होकर आपके 4-5 लोग मारने हैं, और उसके ऊपर इन्होंने अपना जो प्लान, वही मॉडल टाउन और उसके बाद मुर्तजा भुट्टो टाइप मेरा कत्ल करना है। मैं आज सारी कौम के सामने रख रहा हूं, क्योंकि यहां पहले प्लान, जो प्लान फेल होते रहे, अब ये एक्सट्रीम पे चले गए हैं। या मुझे ये नहीं समझ आ रही अभी तक कि हम, यानी ये कौन लोग फैसले कर रहे हैं? दुश्मन भी ना अपने मुल्क से ऐसे करे। वो उनका तो मुझे पता है, वो जो 2 बार बैठे, एक बार बैठा हुआ है और एक ये दूसरा जरदारी है। इनका पाकिस्तान में क्या स्टेक है? इनके कम से कम अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। जितना हम IMF से पैसा लेते हैं ना, उससे ज्यादा पैसा डॉलर्स इनके बाहर पड़े हुए हैं। इनका मकसद सिर्फ अपने पैसे बचाना है। इनका कोई पाकिस्तान में स्टेक नहीं है कि इसके बाद अगर कत्ल हो जाता तो फिर क्या होगा, तसादम होगा। इनको फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ पैसे की फिक्र पड़ी हुई है। जो इसहाक डार ने सेनेट में कहा कि IMF और अपने मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसने जोड़ दिया, और IMF ने बड़ा सख्ती से उसकी मजम्मत की, इसके पीछे क्या है? मुझे क्या शक है? जिन लोगों का पाकिस्तान में स्टेक नहीं, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर दे, हम सौदा कर दे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे? उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको तो सब कुछ बाहर पड़ा है। पाकिस्तान अगर गुलामी करता है, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको कब फर्क पड़ा है? जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि अगर इसको कत्ल कर दे? वो जो नवाज शरीफ ने कहा, जी हाँ, 1 महीना शोर में चुका, चुप हो जाएगा। आखिर में मैं अपनी कौम, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने नौजवानों से। देखें, ये बड़े आपने समझनी है एक चीज कि देखें, ये जुल्म जो हमारे ऊपर हो रहा है, ये जो मुझे कोशिश कर रही है मारने की, इसका मकसद सिर्फ एक है कि इंसानों को जानवरों की तरह रखो, भेड़ बकरियों की तरह रखो, खौफ की वजह से। जो खौफ का बुत है, ये याद रखें, इंसानी तारीख में ये इंसानों को गुलाम बनाता है। जो इसके सामने झुकता है वो गुलाम बन जाता है। जान तो मेरी खतरे में है, मैं तो खड़ा हूं। मुझे जहां पता था जब मैं जा रहा था इस्लामाबाद के, या मुझे जेल में डालेंगे या मार देंगे, मैं तो फिर भी गया। अल्लाह पे यकीन है मुझे, अगर उसका फैसला है तो वो तो उसने वैसे ले लेना है। लेकिन आप सबको मैं आज कह रहा हूं, ये जिस तरह के मुजराइम पेशा लोग ऊपर बैठ गए हैं, और ये जो हमें अपनी गुलामी करवाना चाहते हैं, साथ मिले हुए हैंडलर्स, मेरी कौम एक बात सुन लेना कि अगर इस तरह ये मुल्क के ऊपर बैठे रहे, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। 11 महीने में इन्होंने हमारे मुल्क को घुटनों पे ले आए हैं। आज पाकिस्तान की कोई दुनिया में इज्जत नहीं है। बेकारियों की क्या इज्जत होती है? आज कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आज पहली दफा पाकिस्तान में आटे के ऊपर 3 लोग अब तक मर चुके हैं, क्योंकि आटा 3 गुना ज्यादा महंगा, जब हम छोड़ के गए तो उसे 3 गुना ज्यादा महंगा हो गया। इन्होंने तो अपनी चोरियां माफ करवा ली, 1100 अरब रुपए की कौम का इन्होंने आज उधर पहुंचा दिया है। मुझे खौफ आ रहा है कि आगे किधर जाएंगे, यह मजीद और बिगड़ने लगा है। मैं आपको कह रहा हूं, महंगाई अभी और आएगी। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरा आपको और नौजवानों, मेरा आपको यह पैगाम है कि देखें, अगर अल्लाह शहनशाह है, उसका फैसला अभी तक बचाता रहे, उसका फैसला हो सकता है मुझे ऊपर ले जाए। आपने सबने मेरे से वादा करना है कि किसी खौफ के बिना आपने इनके सामने, इनको माफ नहीं करना, इनके सामने खड़े होना है। वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि किसी कौम जो गुलाम होती है उसकी कोई परवाज नहीं होती। मौलाना रूमी ने जब कहा ना कि अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिया है, क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो? गुलाम रींगते हैं जमीन पे। इलामा इकबाल की सारी शायरी गुलाम मुसलमान जो हिंदुस्तान में थे उनको जगाने की शायरी थी, क्योंकि वो जगाते रह के कहते हैं वो शाहीन बनो, जंजीरें तोड़ो, ऊपर जाओ। और जंजीर सबसे जो जंजीर हमें जमीन पे रखती है वो खौफ की जंजीर है। हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, खौफ हरासा फैला रहे हैं। कोई आपको समझना चाहिए कि जिंदगी मौत भी अल्लाह के हाथ में है।
کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو پولیس والوں سے غلط کام کرواتے ہیں، میں سارے پولیس والوں سے اور جو بھی تنخواہ دار ہیں، سرکاری محکمے میں رینجرز ہیں، سب ہیں، میں آپ سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اپنی رزق کے غلام نہ بنیں، اپنی تنخواہ کے غلام نہ بنیں. اپنا جو ضمیر ہے، اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف سب انسانوں کے لیے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو، رائے حق پہ کھڑے ہو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو، انصاف کے لیے جہاد لڑو. ساروں کو میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ اس وقت پرامن طریقے سے احتجاج نہ کیا آپ نے، یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس ملک سے، ہمیشہ کے لیے آپ غلامی کریں گے اور غلامی ان چوروں کی کریں گے. کوئی آپ کا مستقبل نہیں ہے. اب تک 8-9 لاکھ پاکستان کے پروفیشنز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جو چھوڑ کے جاتے ہیں، کئی ان میں سے بزنسز تھی، بے روزگار کر کے چلے گئے لوگوں کو. پڑھے لکھے جو ملک پیسہ خرچ کرتا ہے جن کے اوپر، وہ چھوڑ کے چلے گئے. شوکت خانم سے 4 بڑا مشکل ہے کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز، 4 ہمارے اہم ڈاکٹرز وہ چھوڑ کے چلے گئے. لوگ مایوس ہو گئے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے چھوڑ کے جانے کا، کھڑے ہو کے لڑنے کا ہے، جہاد لڑنے کا ہے. اور آپ سب کو، میں جیل میں جاتا ہوں یا مجھے یہ کچھ کر دیتے ہیں، آپ سب نے کھڑے ہونا ہے، کبھی ہار نہیں ماننی، آخری گیند تک مقابلہ کرنا ہے آپ نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ واضح طور پہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. یہ جو پلان بنایا ہوا ہے انہیں آج کا، میں پھر سے بتا رہا ہوں ساری قوم کو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن مجھے جو افسوس ہے کہ دیکھیے ان کے ذہن، پنجاب پولیس کے لوگ مار دیں گے خود ہی. یہ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں جن کے اندر نہ کوئی انسانیت ہے، نہ ان کو کوئی سوچ ہے. ان کے بیوی بچے ہوں گے، ان کو مار دیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کو ہمارے لوگ مارے اور تاکہ موومنٹ ختم ہو جائے. اس سے موومنٹ نہیں ختم ہونے لگی، یہ ایک آگ کی طرف جا رہا ہے. یہ وہ چاہے گا جو اس ملک کا دشمن ہے کہ ملک میں تباہی مچ جائے، سول وار ہو جائے، تباہی ہو جائے. یہ کس طرف جائے گا ملک؟ سارے پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوپر بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، ان سے بڑے غدار کوئی نہیں ہے. کون آدمی اس طرح سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک میں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اور اپنی جائیدادیں اور جو چوری کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ بچانے کے لیے اس ملک تباہی کی طرف جائے اور انتشار ہو. انشاءاللہ آپ سب سے ہفتے کی رات کو تراویح کے بعد مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی اور میں آپ کے سامنے اپنا پروگرام رکھوں گا. اللہ نے اگر زندگی دی آپ کے سامنے پروگرام رکھوں گا کہ کیسے ہم نے اپنے ملک کو اس دلدل میں سے نکالنا ہے جن کو ایک سازش کے تحت چوروں کو لا کے آج پاکستان کو جدھر پھنسا دیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے تھے. ابھی اہم خبر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے. اور الیکشن کمیشن نے کراچی کی 6 یونین کاؤنسلز میں دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا. الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف نے میں جوائن کیا ہے. نوشین بتائیے. جی بالکل، جماعت اسلامی نے 6 یونین کاؤنسلز کے کراچی میں جو نتائج ہیں ان کو چیلنج کیا تھا اور الیکشن کمیشن نے اس پر محفوظ